Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita akan tengok chapter 1, Introduction to Control System. Pemazu nak go through topik-topik ataupun subtopik dalam chapter 1 ni secara ringkas sahaja. Okey, sebab kita akan ada agenda terbesar yang lebih penting. Okey. So chapter 1 ni untuk intro sahaja kepada control system. Okey, ini adalah objektifnya, di mana selepas kita belajar topik ni sepatutnya kita tahu the fundamental of control system dan kita boleh compare antara open loop dan juga closed loop control, dan insyaAllah design objective of acquiring control system. Okey, next, ini adalah konten yang kita akan cover dalam chapter 1, introduction berkenaan dengan open dan juga closed loop control system dan juga beberapa classification of control system. Okey, nampak simple dan memang simple pun untuk chapter 1 ni. Tak ada apa yang perlu kita risau sangat. Introduction, biasalah intro, biasa kita akan cover sikit pasal history control system. So, boleh tengok dekat 300, tahun 300 before century, tahun 1900, kemudian peredaran kepada tahun 2000. Boleh tengok dia punya inovasi of control system tu sendiri. Okey, ini antara contoh application dulu-dulu. Okey, ada water clock, ada system pressure control tahun 1681. Okey, manual punya valve. Kemudian tahun 20-an kita boleh tengok contoh-contoh yang terlibat. Okey, aplikasi yang terlibat dalam penggunaan control system kita. Ada washing machine, ada fridge, ada iron. Okey. Next, ini adalah contemporary application. Okey. Basic terminologi untuk control system. Okey, control variable, manipulated variable, di mana dua ni apa beza dia? Control variable ialah kuantiti ataupun kondisi, okey, yang kita measure and control. Okey, kuantiti ataupun kondisi yang kita measure dan juga control, itu ialah control variable. Untuk manipulated variable, sama juga kuantiti dan juga kondisi, tapi yang ni bezanya tadi measured kan, yang ini kuantiti ataupun kondisi yang varied by the controller. So, dia akan effect control variable. Okay, dia varied by the controller. Okay, apa itu control? Okay, control ni maksudnya dia measure value control variable dekat sistem tu, dan dia akan apply the manipulated variable kepada sistem tu untuk betulkan atau untuk limit deviation nilai ukuran tu daripada desired value. Okay, kita jangan pening, kita akan tengok block diagram dia later on. Okay, dia akan cerita lebih lagi berkenaan dengan control. Kemudian, more terminologi untuk control system. Boleh baca ya. Yang penting dekat feedback control ni. Okay. Plant, process, system, disturbance. Feedback control. Dia refer apa? Operation. Okay. In the presence of disturbance, untuk reduce difference between output of the system and some reference input. And that's so on the basic on the difference. Okay. Point of view lain, okay, control system ni dia made up of component, each of which dia mesti ada input, dia mesti ada output. Okay, itu contohnya ada position, velocity, acceleration, temperature and so on. Okay, control system ni juga akan ada proses. Okey, dia akan proses input untuk produce dia punya output. Okey, antara input dan output mesti ada satu proses. Okey. Kemudian dia describe by differential equation. DE, differential equation. Nanti kita tengok ada Laplace apa bagai semua adalah. Okey.
Engineers, they produce ataupun they develop mathematical models of the component. So, controller can be designed. Okey, ini basic control system, apa purpose dia dan juga method dia. So, macam yang tertera, dia bertujuan untuk regulate ataupun control certain variable about constant value even when they are disturbance. Okay, dia to force some parameter to vary in a specific manner. Ini adalah antara purpose control system. Dan ada dua method yang kita cover, iaitu manual dan juga automatic control. Semuanya kita akan tengok secara detail. Okey, ini adalah purpose of building control system. Okey, ada 4 power application. Tujuan control system, building control system ada 4. Power application sebagai remote control, sebagai input form, convenient of input form. Okey, ada contoh. Kemudian sebagai compensation for disturbance ataupun noise filtering. Kita boleh filter noise dan juga disturbance. Okey, yang ada dalam sistem. Boleh control. Okey. Okey, selain daripada tu, control system ni kita boleh guna juga. Macam repetition lah. Yang nombor 1 ni repetition. Dia continuously untuk long period of time. Okey, selain daripada tu, kita boleh guna untuk gerakkan large equipment dengan precise. Dan kita boleh pick up faint radio signal by pointing huge antenna, okay, terhadap furthest reaches of universe. Antenna yang dekat luar luar bumi. Boleh kita control, okay. Yang ni tadi method ada 2 kan, manual dan juga automatic. Jadi inilah dia punya human aided control, ada operator, kemudian dia not consistent untuk manual. Yang ini explanation untuk automatic control. Okey, kita nak replace human dengan machine. Sekarang contohnya komputer lah. Okey, untuk implement control dekat plant contohnya. Kemudian ada measurement, kita boleh guna sensor ataupun transducer, so automatic. Kemudian kita ada actuator untuk control the action. Antara komponen dalam control system, okey. Ini apa itu control system? Okey, kat sini kita tengok control system ni dia mesti ada substation, subsystem dan juga komponen. Okey, proses ataupun plant. Assemble untuk purpose, untuk tujuan kita control output proses tadi. Okey. So, control system ni sebenarnya dia provide apa? Dia provide output untuk input yang kita berikan. Itulah maksudnya control system. Okay? Kemudian dia juga interconnection of component forming a system configuration yang boleh provide output yang kita nak in response to input signal tadi. Okay? Kita boleh form interconnection of komponen untuk hasilkan output yang kita nak dengan meresponkan daripada input tadi. Okey. Jadi control variable ni normally kita determine input dan output of the control system. Okey, ni yang tadi saya cakap basic block diagram tu. Okey, basic block diagram. Ada input atau nama lain stimulus, ada output. Okey, antara input dan output ni kita ada komponen ataupun subsystem tadi yang akan control sistem kita. The whole system yang akan dikontrol dalam ni. So, nama lain untuk input ni desired response, nama lain untuk output actual response. Kita boleh guna mana-mana term. Okey, ini adalah general control block system kita.
Apa itu? Okay. Dalam control system ni macam biasalah input output ni memang ada. Untuk general control block diagram kita. Okay. Dalam control system ni dia akan ada controller, actuator, plant. Subsystem 1, subsystem 2, kemudian ada proses. Okay. Yang ini pula ialah komponen, main komponen dalam control system tadi. Ada sensor, ada controller, kemudian ada final control element. Ini adalah contoh. Contoh untuk temperature kita control using room heater. Okay. Dia ada feedback. Okay. Ni ada contoh-contoh yang kita boleh tengok untuk control system kita. Macam ini contohnya cruise control in the car. Okay, nak dapatkan actual speed kita. Okay, kita tekan throttle tu sebagai actuator. Tengok speed sensor akan detect sama ada dia dah sampai ke belum dengan kita punya output. Kalau belum, dia akan feedback balik lah. Tekan lagi kuat. So, ini position control dalam human limb. Okay, boleh tengok. Kemudian, kita ada, okay, gambar apa ni? Respon karakteristik. Ada input, output, transient response, steady state and steady state error. Yang ni saya akan terangkan apa maksud-maksud dia nanti. Okay, sama. Kat sini. Okay, input tadi ialah desired response. Output ialah actual response. Transient response. Okay, adalah gradual change daripada satu steady state kepada yang lain bila mana ada changes dekat input. Okay. Kemudian steady state response. Apa tu? Steady state response ialah state after transient component settle down. Okey, yang ini hanya akan wujud bila sistem tu stable. Kalau tak stable, dia tak akan ada steady state response. Okey. Kemudian steady state error, yang ini ialah different ataupun beza antara input dan juga output. Okey, 1.2 kita akan continue dengan next punya explanation. Setakat ini saja untuk part 1. Terima kasih. Assalamualaikum.